avec des gens qui vont avoir des chiens de combat, ils les enlèvent, ils les séparent de la mère très tôt. И, например, те, кто занимаются боями собачьими, очень часто, очень рано от щенков забирают от сук. Hein, parce que comme ça, la mère ne les empêche pas de mordre. Ils gardent ce mordant naturel. Le chien, il a la gueule, c'est pour mordre. Mais quand il commence à faire mal à la mère, quand il tète, etc., ou quand il joue avec les autres, elle les prend, elle les secoue, elle les arrête. D'accord? Потому что в противном случае сука, так сказать, останавливает щенков, когда они пытаются больно кусаться. Alors, tout ça c'est très bien avec des chiens qui vont être destinés à un objectif bien précis. Mais c'est pas très bon pour des chiens qui vont faire du travail comme nous on veut faire. Parce qu'on veut des chiens sociabilisés. Hein, un chien qui est trop agressif, etc., c'est quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas été bien fait. Et à un moment donné, ça peut se traduire dans le mordant. Si l'homme d'attaque est suffisamment fort et qu'il lui fait plus peur que lui, il fait peur à l'homme d'attaque, là on est dans la merde. Là c'est la catastrophe. Donc si tu veux, à un moment donné, il faut un chien sociabilisé. Donc automatiquement, on le laisse avec la mère jusqu'à 6, 7, 8 semaines. Et après, il faudra lui redonner le mordant. И поэтому с щенками, как бы для нас это не очень хороший вариант, когда щенок там очень рано его забираем от суки, и он как бы не может, так сказать, у него могут же появиться определенная, так сказать, сейчас, у него может появиться определенная, так сказать, потом и агрессивность к людям, потому что собака, которая как бы агрессивна, для нас это большая проблема. Эта собака в дальнейшем при работе с фигурантом в определенных ситуациях может, так сказать, больше напугаться, чем напугать фигуранта, и тут у нас будет проблема неразрешимая. Et avec ces chiens-là, très très souvent, on n'a pas un mordant stable. Parce qu'ils sont habitués, ils mordent, mais ils mordent un peu de n'importe comment. Et c'est très difficile à leur donner un mordant stable. Et parce qu'ils sont agressifs, à un moment donné, bon, ils vont mordre un petit peu partout. C'est pas ce que l'on veut pour notre travail. И таких собак, они как бы агрессивны, у них обычно нестабильная хватка, они как бы могут кусаться везде, и с ними очень сложно работать, и очень сложно дать им стабильную хватку. Voilà. Donc, quelque part, il faut leur apprendre à mordre. Таким образом, их надо, так сказать, учить кусаться. Voilà. Et alors, très rapidement, hein, comment on leur apprend à mordre? И таким образом, как мы их учим кусаться? Dans un premier temps, on va tenir le chaud. Мы первую будем держать щенка. Et on va prendre un chiffon. И возьмем тряпочку. Alors pourquoi un chiffon? Почему тряпку? Tout simplement parce que ça ressemble à une proie. Le chien c'est un prédateur et il va chasser la proie. Потому что это похоже на как бы добычу, а собака это хищник, она будет за добычей, так сказать, охотиться. Donc là dans l'immédiat, on est très très loin du mordant qu'on fait là. C'est simplement le petit chien, on le réveille, il va chercher sa proie, il attrape sa proie. C'est bien, etc. Bon, ça c'est une première chose. Это первое, то есть наша задача просто разбудить этот инстинкт добычи у щенка. Et c'est toujours très agréable. Hein, pour le chien, ça doit être toujours très agréable, c'est un jeu. Для щенка это все должно быть очень положительно, очень как бы хорошо. En parallèle, on va utiliser un petit artifice. Одновременно будем использовать какой-нибудь, так сказать, предмет, какой-нибудь это самое. Et un artifice, en général, ça va être un bâton. Это может быть палка, например. Tout simplement. Будет, скорее всего, палка. Voilà. Et tout simplement pour créer un réflexe. И это создаст нам réflexe у собаки. D'un côté, il y a la proie qui s'en va, le chiffon qui s'en va, le côté agréable, et derrière, il y a le bâton. Le bâton n'est pas menaçant, le bâton est juste là pour faire un bruit. Le chien, c'est le réflexe de Pavlov, hein, tout simplement. Le chien associe le bâton, mordant, plaisir. А палка, трещотка будет создавать шум. Таким образом у щенка появляется связь положительная, как бы связь, вырабатывается рефлекс, что, так сказать, есть что-то приятное, это охота, так сказать, за добычей, и есть шум палки, и палка, которая не является для него угрозой. D'accord. Une fois qu'on a, on a le chiffon, bon, par contre, là et après, il faut passer à quelque chose d'un peu plus sérieux pour lui apprendre à mieux travailler sa gueule, etc. On va passer à un petit boudin. А после этого надо, так сказать, для того, чтобы он хорошо кусал, так сказать, и развивал челюсть, надо переходить будет к жгуту. Et l'intérêt de tout ça, c'est de pouvoir lui laisser le chiffon, le boudin, il se régale, il a gagné sa proie, il est fier, hein, ça lui fait plaisir, donc il va revenir après. Hein. И цель этого всего, чтобы он побеждал каждый раз, для того, чтобы ему это было интересно, и он возвращался к этому с удовольствием. Suivant le chien, on reste plus longtemps sur une étape, ou on passe à l'étape suivante, etc. Ça dépend. Hein.
du chien. В зависимости от собаки на каждом этапе надо находиться там определенное количество времени. Это зависит от самой собаки. Une fois que le chien a un bon mordant comme ça, qu'est-ce que l'on va faire? On va faire ce qu'on appelle un mordant d'orientation. А потом, что после этого, когда у собаки будет хорошая хватка, уже вот таким образом сделают так называемую ориентированную хватку. Et le mordant d'orientation, ça va être le faire mordre en haut, en bas, Это будет, так сказать, обучение собаки кусаться наверх, вниз. et comment on va décider qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, ça va être aussi en fonction de ce que l'on veut faire plus tard. А определять, где он будет кусаться, будем в зависимости от того, что собака будет делать в будущем. Il ne faut jamais faire tout et n'importe quoi parce qu'après, on donne des défauts au chien et après, il faut travailler pour enlever les défauts, pour remettre les bonnes choses. Autant mettre les bonnes choses tout de suite. Чтобы в дальнейшем, так сказать, не работать на то, чтобы убирать недостатки, и как бы, а работать сразу в положительном ключе. Donc là, maintenant, par exemple, on va travailler sur une jambière. Работа будет происходить на, там, например, на нагавке, на это самое, Alors, на накладке. éventuellement, avant la jambière, on peut faire autre chose avec un boudin. Il y a des boudins qui sont assez longs et qu'on peut mettre sur le pied, comme ça. Donc ça fait comme une jambière. L'avantage, c'est qu'on peut tout lâcher au chien. Le chien connaît déjà parce qu'il a mordu sur le boudin et on peut le lâcher. D'accord? То есть это можно, так сказать, или использовать длинные, бывают такие эти самые жгуты, которые можно на ногу одевать, и преимущество того, что их можно быстро скидывать. Mais après, vous avez des chiens, par exemple, qui, même le boudin, ils vont prendre le boudin comme ça. Ils vont pas le prendre comme ça, ils vont prendre comme ça. Est-ce que ça, c'est une bonne prise? Есть собаки, которые будут даже жгут брать только вот передними зубами. Хорошая ли это хватка? D'accord? Non, une bonne prise, Конечно c'est ça. нет. Хорошая хватка это полный пастик. Donc, à un moment donné, il faut apprendre au chien aussi à refaire sa gueule. И таким образом надо собаке как бы ее обучать, чтобы она стремилась всегда взять полной хваткой. Et là, c'est un travail entre le conducteur, le figurant. Le chien, il est au milieu, lui, il peut rien faire. C'est eux qui vont diriger la manœuvre. Это, так сказать, работа между проводником и фигурантом. Et le conducteur va tenir le chien, va tenir le chien, va tenir le chien. Donc il est toujours comme ça. Il le tire un petit peu. Et à un moment donné, avec le figurant, ils vont dire, bon, maintenant, il va donner un petit peu de mou. Le figurant va s'avancer un petit peu. Le chien qui est comme ça, il va en prendre un peu plus. Tac, et on le retire. D'accord? То есть это должна быть координированная работа между фигурантом и проводником. То есть собака держит передними зубами. По согласованию фигуранта и проводника, как бы фигурант выдвигается немножко вперед, а проводник чуть-чуть ослабевает натяжение поводка для того, чтобы собака, у нее появилось как бы желание докуситься. Mais ça demande une bonne Это coordination должна быть хорошая координация entre, voilà, entre le conducteur et le figurant. между фигурантом и проводником. Ce qui souvent n'est pas le cas avec des gens débutants. Что часто не получается у начинающих. D'où l'intérêt de ce que disait Denis, l'élastique. Отсюда как бы появляется, так сказать, необходимость использовать вот резинку, то, что мы называем резинкой. Parce que l'élastique, ça va être pareil que le conducteur, un point fixe, Но это будет, он по сути заменит проводника. mais le seul qui va prendre la décision, c'est le figurant. Единственный, кто как бы будет принимать решение в этой, будет один человек, не двое, а один, это фигурант. Le petit chien est en train de tirer, 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 c'est bien, c'est bien, Собака c'est bien. тянет, Et à un moment donné, on s'avance. Le petit chien, tac, reprend, on retire. чуть-чуть как бы мы тянем, 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 потом чуть-чуть выдвигаемся вперед, когда собака дохватывает, опять начинаем тянуть. Donc, tout ça pour dire que cet instrument est un très bon instrument qui peut être utilisé même petit. On n'est pas obligé d'avoir un pneu de camion, une chambre à air de camion. Une petite chambre à air de bicyclette, ça va très bien, juste pour garder une certaine élasticité. Et même pour des jeunes chiens, ça peut être très intéressant. И это используют не только как бы для больших собак, это можно начинать со щенка, не обязательно ставить там туда камеру, например, от машины, можно поставить и камеру от велосипеда и использовать это на щенках. Alors, donc ça c'est par exemple une première utilité. Это Et après, первая как бы ее польза. et après, une fois que le chien sait bien faire sa gueule, on va se servir exactement du même outil pour travailler la vitesse d'entrée. И потом этим же будут пользоваться для того, чтобы увеличить скорость входа. Alors là, je voudrais juste faire une remarque. Pourquoi moi j'utilise toujours ce genre d'outil, les chambres à air? Почему я использую как бы всегда вот это приспособление с камерами машин автомобильными? Voilà, plutôt qu'un élastique. Скорее, чем просто резинку. Parce que ça c'est beaucoup plus précis.
Потому что здесь намного более четко она работает. hein. Et qu'à un moment donné, pour donner envie au chien de vraiment tirer, de vraiment pousser, on va le faire rater. Потому что для того, чтобы у собаки появилось действительно желание как бы поймать ее, иногда надо, чтобы она промахнулась. hein. Et avec ça, le chien, il va rater, il est là, boum, il rate. Juste, il n'est pas tiré en arrière, parce qu'il n'y a pas 50 mètres de tension. Il va rater, il va rater. Là, on va le frustrer, on part. Bon, il a envie de mordre. La fois d'après, on s'avance un petit peu plus. Le chien, il ne le sait pas ça. Mais il s'est dit, je l'ai raté, cette fois-ci, je ne vais pas le rater. Et on va lui apprendre à pousser. И это более четко, как бы, чем просто резинка инструмент, потому что резинка, она оттягивает собаку назад, место, где собака может схватить, намного больше, как бы более продолжительное, а здесь очень четко, здесь собака кусает, здесь она не кусает. То есть мы можем очень точно определить, что в этом месте собака промахнулась совсем чуть-чуть, мы как бы в следующий раз ей ставим ногу чуть-чуть вперед и знаем, что она в этом месте сможет достать. Вот, собака этого не знает. И таким образом как бы, мы можем очень четко регулировать весь процесс. D'où une grande, grande importance. Ça, je te le dis pour les hommes d'attaque, parce que c'est eux qui sont responsables de cet exercice. Hein. Il faut qu'ils fassent très attention et qu'ils prennent les mesures. И здесь это задача фигуранта, и это их как бы ответственность быть очень четкими на этом упражнении для того, что они должны вымерять дистанцию. Il faut qu'ils sachent qu'à une distance, là, le chien peut mordre juste comme ça. Hein. S'ils sont là, le chien va se fracasser dedans, il va se faire mal. S'ils sont là, le chien va rater. Donc là, c'est la bonne distance. Là, ils sont trop près, le chien va taper, il va se faire mal. S'ils sont là, le chien va rater. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, suivant ce que l'on veut faire. И надо четко понимать, что в зависимости от того, где будет стоять фигурант, если вот эта линия, где собака может достать, то вот здесь собака промажет, а вот здесь она уже ударится. То есть это как бы их задача очень четко вымерять, чтобы собака не билась. Если она промахнется, это как бы не так страшно, но, так сказать, они должны четко определить для себя вот эту дистанцию, где собака может укусить, а где не может. Voilà. Alors, ça, il faut vraiment qu'ils fassent très, très То attention. есть будьте очень внимательны с использованием вот этого инструмента. Très attention. Une autre remarque, ça je le répéterai à chaque fois, hein, une fois que le chien a lâché, parce qu'à un moment donné, on fait une cessation. Pour la cessation, hein, parce que ça, on peut le travailler pendant toute la vie du chien. Le chien qui commence à perdre un petit peu d'intérêt, qui commence à ralentir, on le travaille là avec des artifices, etc. Bon. Et là, on va le remotiver. Вот, и здесь мы можем работать с собакой как бы в течение всей жизни, даже собаку как бы стареющую, которая теряет какой-то интерес, вот, можно работать на этой резинке. Voilà. Alors là, ça, je le dis ça pour les hommes d'attaque essentiellement, hein, Я это главным образом говорю для фигуранта. parce qu'en plus, c'est eux qui sont responsables. Потому Ça, il что faut qu'ils le sachent. это ваша ответственность как бы этой работы. Le chien, il est en train de mordre là. Когда собака кусает, Il est en tension. она в натяжении. Ok. Pour qu'il puisse lâcher, il faut que je lui permette de relâcher. Donc je vais m'approcher. Для того, чтобы он мог как бы отпустить, я должен дать ему эту возможность. То есть я должен сделать шаг вперед для того, чтобы ослабить натяжение. Donc la corde va être détendue. Тогда веревка будет ослаблена. Qu'est-ce qu'il doit faire l'homme d'attaque à ce moment-là? Что делает тогда фигурант? Qu'est-ce qu'il doit faire? Когда он сделал шаг вперед и поводок провис. Non, non, justement pas, Vitali, justement pas. Il est là, il s'avance. Là. Pourquoi? Он двигается вперед. Почему? Pourquoi? Parce que vous avez des chiens. Ce travail-là, c'est un travail d'excitation. Il n'y a pas tellement d'obéissance, etc. Et vous avez des chiens qui vont retourner vers le conducteur. Et parce qu'ils sont excités, ils vont revenir mordre. И есть собаки, почему надо всегда двигаться туда, на собаку, как бы, в сторону привязи. Потому что есть собаки, которые после того, как они отпустят, это работа на возбуждение, да, это не работа на послушание. Соответственно, они в этот момент как бы могут вернуться к проводнику, а потом вернуться для того, чтобы кусаться. Hein, il peut revenir mordre. Si vous êtes là et vous voyez que le chien revient mordre, c'est pas grave, vous l'absorbez. Если вы находитесь внутри зоны
где он может вас достать, и вы видите, что собака возвращается и пытается вас схватить, так сказать, укусить, здесь ничего страшного нет. Вы можете ее смягчить и спокойно принять. Mais si vous êtes là Если вы находитесь вне зоны, где собака может вас достать, et que le chien revient а собака к вам возвращается, et que la longe s'est entourée autour d'une patte, а у нее запутался, например, поводок вокруг лапы, quand le chien il arrive, il tire, clac, la patte когда, s'esquinte. когда эта самая собака со всей дури вернется, со всей скорости и дернет, очень вероятно, что она себе сломает Oui. лапу. C'est pour ça que je détaille ça bien, pour que vous compreniez bien. C'est un très bon exercice, mais il faut bien le faire, parce qu'à un moment donné, si c'est mal fait, ben, ça peut être dangereux pour le chien. Or, c'est ça qu'on ne veut pas. Donc, cessation, on s'avance, X halte, le chien il retourne, on vient là. Là, on est tranquille. Si le chien revient, on absorbe, c'est pas un problème. Si on est là-bas, si on part, bon. Alors, ce que dit Vitali, par exemple, si on est là et qu'on a fait rater le chien, le chien est là, ah, là oui, là on le motive, on le frustre pour qu'après il tire. Ça c'est autre chose. Mais sur la cessation, lorsque le chien a mordu, hein, et qu'il revient, parce que justement, alors au départ, on fera attention que la corde soit bien sur le côté, que ce ne soit pas dans la patte du chien, pour justement éviter des accidents. Hein, d'accord? Ça, il faut faire très attention, tout le monde doit être très attentif à ça. Надо быть очень внимательным, чтобы поводок не запутался в лапах. Если собаку мы кусаем, и она промахнулась, то да, мы, конечно, отходим и ее возбуждаем, но если как бы мы делаем прекращение, то мы всегда заходим внутрь, в зону, как бы, где собака может нас достать. Alors, il y a 2-3 petits chiens que j'ai vu hier travailler, dont le chien de la petite jeune fille là-bas, la petite Doberman, que justement, je pense qu'on pourrait travailler, hein, à un moment donné sur la fuyante. Quand elle rentre sur la fuyante, c'était Igor qui faisait la fuyante. La petite chienne, elle vient, elle tape, elle ne mord pas. Hein. Bon, ben là c'est pareil. On peut attendre le chien, on l'attend de face. Hein, on est comme ça. On sait que là, elle va mordre. Donc on est là, et on tourne, tac. Et le chien est juste à la bonne distance. Donc par exemple, pour son petit chien, ça peut être intéressant. On pourra l'essayer. Можно будет, например, вот с доберманом поработать. Вчера мы видели, что он не сразу это самое хватает. Да, вот это для него может хорошее упражнение. Может быть, когда ты заходишь в зону, и, например, вчера это было на убегающем фигуранте, да, то есть в последний момент поворачиваешься, чтобы он вошел сзади, и даешь собаке хватку для того, чтобы она как бы хорошо brava. Et ça évitera qu'elle soit obligée de courir derrière, qu'elle se fasse mal, qu'elle lâche la laisse au mauvais moment, etc. Et finalement, ben hier on a fait 3 ou 4 fuyantes, et finalement il n'y en a pas vraiment une qui a apporté quelque chose à la petite chienne. И говорит, таким образом вам не надо будет за ней бегать, так сказать, и здесь будет намного проще работать. Вчера мы сделали где-то 3 побега от нее, 3-4 побега, и в общем, а по сути ни один из них ничего этой собаке не дал в плане обучения. Voilà. Alors, ce matin, je voulais juste leur parler un petit peu de ça. Hein. C'est un très bon outil. On va montrer sur certains chiens comment on peut s'en servir, pour ceux qui veulent. D'accord? Alors, et là, on va faire la part des choses. On va voir qui veut faire simplement les trucs traditionnels, qui a des petits soucis qui veut régler, et puis ceux qui veulent travailler ce truc-là. Tu veux faire comment? Ben, je pense qu'à ce moment-là, chacun, on peut partager, hein, on peut regarder, donc déjà se donner un créneau, voir qui veut faire quoi au départ. Est-ce que l'on veut recommencer un parcours comme hier, faire des parcours est-ce qu'ils veulent travailler quelque chose de plus spécifique, si tu veux, hein, parce que bon, là on a fait un petit peu le tour de la question, on ne va pas revenir sur le départ, pré-départ à chaque fois, d'accord? Donc c'est après un petit peu comme ils veulent eux. Поэтому есть вопрос, значит, чтобы просто понимать, как мы структурируем занятия. Кто из, так сказать, проводников что хочет делать? Кто хочет поработать какие-то конкретные, так сказать, вещи, да, там хватку, какие-то отдельные упражнения, а кто хочет опять, так сказать, проходить вот так полностью по маршруту. Да. Раз, два, три. А вы тоже? Там два, да? Alors, Il y en a deux qui veulent faire le parcours complet. Ouais. Nicolas qui est en retard. Hein? По маршруту тоже. Тоже marche. Et la fille qui veut refaire le parcours complet aussi. D'accord, ok, alors attends, on va les noter. On va les noter. Ceux qui veulent. Tiens, tu notes, parce que toi tu pourras devoir les noms. Puis après on fera un petit barème. Андрей, а можно два вопроса? Во-первых, вчера коснулись очень коротко
охраны вещи и обыска. Можно ли начать, показать начало не на молодой собаке? И второй момент, ну, над хватом там поработаете, а что он думает про съем? Ну, если проблемы со съемом. Dis-moi. Elle voudrait qu'on montre le début, sur un chien déjà adulte, le début d'une garde d'objets et d'une recherche avec conduite. Et comment on débute une recherche avec une conduite. Mais ça, de toute façon, on va le faire. La garde d'objet, on l'a fait sur le chien De l'Anatole. Moi, je peux montrer une garde d'objet. Hein. Voilà, voilà. Et puis, la recherche, pareil. Ouais, bah ouais. Et, voilà, quand on passera les chiens sur les programmes. Tout à fait. Et ensuite, elle demande, on a compris sur le mordant, et qu'est-ce que vous pensez des cessations pour savoir comment on travaille les cessations. C'est D'accord. une question. Ok. Ça, on va déjà noter ça et puis Ouais. après je vais répondre à la dame. Так, тогда давайте